Shalom saudara-saudara sekalian, Shalom, liebe Gemeinde. kita hari ini akan merenungkan satu bagian dari 1 Korintus pasal yang pertama Die Andacht heute ist entnommen von 1. Korintherbrief 1, dan ayat 18 sampai ke 25. Vers 18 bis 25. Jadi saya akan membacakan beberapa ayat, nanti akan dilanjutkan oleh penerjemah. Ich lese einen Teil vor und dann die Übersetzung. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, predigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Jenen, den Berufenen aber, sowohl Juden als Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn Gottes Torheit ist weiser als der Menschen, die der Menschen sind, und Gottes Schwachheit ist stärker als die der Menschen sind. Mari kita masuk di dalam doa. Lass uns beten. Tuhan, berkatilah perenungan pada hari ini. Herr, segne die heutige Andacht, Tuhan yang bekerja dengan roh-Mu, dass dein Geist und du wirkst, menolong kami untuk mengerti kelimpahan firman Tuhan. uns zu helfen, die Tiefe deines Wortes zu Dan Tuhan verstehen. sendiri yang boleh mengubah hati kami, mentransform kami, Und dass du unsere Herzen dan veränderst, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. deine Kinder zu sein, die nach deinem Willen leben. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Im Namen Jesu Christi bitten Amen. wir. Amen. Saudara, ini adalah satu ayat Alkitab yang again seperti biasa saya mengambilnya dari Losungen ya. Das ist wiederum ein Vers, das ich den Losungen entnommen habe. Ya, Martin Luther waktu mengutip bagian ini dia memberikan istilah theology of the cross ya, teologi salib. Als Martin Luther diesen Teil schrieb, gab er den Titel Theologie des Kreuzes. Nah, ini memang fokusnya adalah tentang Christ the crucified ya, Kristus yang disalibkan. Denn der Fokus hier ist tatsächlich Christus, der Gekreuzigte. Nah, saudara melihat di sini waktu kita membicarakan tentang salib Kristus itu ternyata ya ada ini ya dampak terhadap dimensi sosial gitu. Und was wir sehen, ist hier, dass wenn wir über das Kreuz sprechen, gibt es einen sozialen Aspekt, einen Einfluss darin. Nah, saudara melihat ini ada problem kan ya di jemaat Korintus, seperti saudara tahu ada perpecahan, ada partai-partai gitu ya. Und wir wissen, dass in der Gemeinde in Korinth ein Problem gibt, nämlich Zerstreuung und Parteiigkeit. Ya, ada yang menyebut dirinya atau menyebut kelompoknya itu adalah kelompok Kefas, kelompok Apolos, kelompok Paulus, bahkan ada yang menyebut dirinya kelompok Kristus. Tapi ini bukan yang paling benar, tapi tetap di dalam sikap partais itu ya. Die einen nennen sich die Gruppe von Kephas, Apollos, Paulus, sogar die Gruppe von Christus, obwohl das nicht die richtigere Gruppe ist, denn auch die Tapi ist ini bukan berarti terus parteiisch. kemudian menyebut grup Kristus itu yang paling benar, tapi mereka tetap partais. Also auch die Gruppe die sich Gruppe von Christus nennt, ist parteiisch und nicht die richtigste. Ternyata sudah mereka membanggakan human wisdom ya, membanggakan ya hikmat manusia, dan ini sepertinya dikaitkan dengan status sosial mereka gitu. Und die hochschätzen diese menschlichen Weisheit oder ihren, was gezeigt wird in ihrem sozialen Nah, Paulus Status. sendiri memang dia tidak menolak ya, dia tidak menolak bahwa orang itu nggak boleh punya sosial status yang tinggi, tentu saja bukan itu maksudnya Paulus gitu. Und Paulus sagt nicht, dass jemand keinen sozialen Status haben solle, also er lehnt dieses nicht ab. Atau bukan itu maksudnya. Maksudnya Paulus bukan menolak bahwa ada orang yang bersosial status
tinggi itu untuk menjadi bagian daripada jemaat Korintus. Bisa saja gitu maksudnya. Also Paulus lehnt es nicht ab, dass auch Menschen in sozialen Status auch Teil der Gemeinde sein kann, dass das okay ist. Betul, tetapi orang nggak boleh membanggakan itu karena ini bukan sesuatu yang matters ya di dalam body of Christ. Aber man muss nicht darüber stolz sein oder damit angeben, weil das nicht wichtig ist. Bersamaan dengan itu Paulus juga bukan berarti dia menolak ya retorika manusia, tidak, bukan itu poinnya gitu. Und zur gleichen Zeit lehnt Paulus auch die Rhetorik der Menschen nicht ab. Ya, tetapi bergantung kepada human rhetoric itu yang menjadi masalah gitu, lebih daripada bergantung pada kuasa Allah. Das Problem ist nur, wenn man sich zu sehr anlehnt an diese rhetorischen Fähigkeiten der Menschen, statt an Gottes Macht Jadi Paulus di sini anzulehnen. mengontraskan apa yang dibanggakan, ya ditinggikan, dimuliakan oleh dunia dengan apa yang dimuliakan oleh Allah. Also macht Paulus hier den Kontrast zwischen das, was die Welt hochschätzt und verehrt, und das, was Gott als herrlich ansieht. Saudara melihat problem ini ya terus-menerus berulang di dalam sejarah. Und wir wissen, dass dieses Problem sich in der Geschichte wiederholt. Kalau saudara dan saya tidak hati-hati, kita juga bisa absorb ya, kita juga bisa terbawa di sini ya untuk menghidupi ideals, menghidupi values yang diajarkan di dalam dunia pagan. Auch wenn wir nicht vorsichtig sind, können wir davon beeinflusst sein, diese Idealen und die Werte der Heiden oder Nichtgläubigen zu leben. Ya, kita sih bilang kita Kristen, tapi ide-ide kita, story kita, naratif kita mungkin lebih dibentuk oleh dunia pagan. Wir sagen vielleicht, wir sind Christen, aber dann doch unsere Ideen und Geschichten werden mehr beeinflusst von der Welt. Paulus ya memfokuskan again kepada salib Kristus. Aber Paulus bringt hier den Fokus zurück an das Kreuz Christi. Nah, perhatikan bahwa Paulus tidak malu ya membicarakan tentang Kristus yang mati, ya, Kristus yang tersalib. Und beachte, dass Paulus sich hier nicht schämt, über den gekreuzigten und den getöteten Christus zu penafsir sprechen. mengatakan kalimat seperti ini, ya. Paul did not sweep the crucifixion under the carpet as an unfortunate episode remedied by the glories of the resurrection. Ini nggak usah diterjemahin karena bahasa Inggris, saya yang terjemahin malah ya. Jadi Paulus di sini nggak menyembunyikan berita salib itu ditaruh di bawah karpet gitu ya, sebagai sesuatu yang kayak embarrassing, memalukan, terus kemudian lebih baik kita bicara tentang kebangkitan Kristus saja gitu ya misalnya. Tidak gitu, karena ya Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang mati. Ini yang diterjemahkan, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mati. Denn der Christus, der auferstanden ist, ist auch der Christus, der gestorben ist. Kita nggak mungkin bicara resurrection tanpa bicara tentang the death of Christ. Wir können nicht über die Auferstehung sprechen, ohne über den Tod Christi zu sprechen. Kita di dalam kehidupan manusia, kadang-kadang waktu manusia itu dulu, katakanlah di dalam keadaan dia merangkak dari bawah, dulunya miskin, susah gitu ya, terus waktu sudah mulai berhasil, ya biasanya manusia itu menutupi masa lampaunya yang embarrassing gitu ya, ditaruh di bawah karpet gitu. Das ist oft in der Geschichte der Menschen so, dass wenn sie aufgestiegen sind, von ärmlichen Verhältnissen kommen und nun erfolgreich sind, dass sie versuchen, diese Vergangenheit zu verdecken, wofür Tapi sie sich di dalam schämen. kristologi, di dalam pemberitaan tentang Kristus, kita tidak boleh melakukan ini, saudara. Aber in der Christologie und wenn wir über Christus sprechen, können wir dies nicht tun. Justru ya waktu orang boleh merenungkan salib Kristus, disitulah saudara ditelanjangi, dibongkar ya ini human self-centeredness ini ya, keegoisannya itu kita dibongkar, kesombongannya, pride yang salah. Denn gerade dann, wenn wir über Christus sprechen, wird unser ganzer Ego und Stolz, unsere Selbstzentriertheit demontiert. Ya, dan termasuk juga di dalam konteks ini seperti yang dikatakan Paulus, our foolishness ya, kita punya kebodohan ini yang justru ditampakkan. Kita pikir kita ini brilliant, kita pikir kita ini smart, tapi dari perspektif salib itu sebetulnya
justru dinyatakan bahwa kita ini bodoh. Und auch hier, dass auch unsere Dummheit oder Torheit gezeigt wird, dass wir denken, dass wir klug sind, aber in der Perspektive des Kreuzes wir doch Cicero eigentlich ya pernah dumm mengatakan sind. ini kalimat apa kutipan yang terkenal ya. Dia mengatakan, saya again kutip dalam bahasa Inggris. Und Cicero hat gesagt, und ich zitiere auf Englisch, Ya, Cicero mengatakan seperti ini ya. The very word cross should be far removed not only from the person of a Roman citizen, but from his thoughts, his eyes, and his ears. Jadi kata salib itu ya, itu sebaiknya dijauhkan gitu. Bukan cuma apa ini dari seseorang ini ya Pak citizen Roman, penduduk Roma ya yang berwarga negara Romawi, tapi juga bahkan disingkirkan dari pikirannya, dari matanya, dari telinganya. Maksudnya kita nggak usah lihat, nggak usah dengar, nggak usah memikirkan itu apa. Karena apa sih? Ya karena salib ini terlalu memalukan. Salib terlalu memalukan. also dass man nicht über das Kreuz nachdenken, hören oder sehen sollte, denn das Kreuz ist allzu beschämend. Ya, yang terakhir tadi kita sudah baca ya sebetulnya bahasa Inggrisnya gitu. Yang terakhir yang sebenarnya perlu diterjemahkan itu apa tadi yang terakhir ya? Yang terakhir tadi kita mengatakan ya ini, jadi kita nggak perlu memikirkan, nggak perlu apa mendengarkan, nggak perlu melihatnya gitu ya. Also dass man nichts hören, sehen oder denken soll über das Kreuz. Jadi sekali lagi saya dari perspektif dunia ini sesuatu yang nggak layak dibicarakan, tapi orang Kristen justru memberitakan ini. Denn von der Weltperspektive ist es etwas, worüber man nicht sprechen soll, aber gerade darüber sprechen wir Christen. Martin Hengel misalnya saya seorang New Testament scholar, dia mengatakan ya ini apa ya untuk orang yang educated gitu, pemberitaan salib ini betul-betul utter madness ya, ini adalah utter madness gitu. Und Martin Hegel, ein Forscher vom Neuen Testament, hat gesagt, dass die Botschaft des Kreuzes für den Gebildeten eine Verrücktheit ist. Dan di sini sudah melihat Paulus ini memberitakannya bukan dengan apa ya embarrassment gitu, bukan dengan perasaan malu, menyembunyikannya di bawah karpet, bukan. Und Paulus verkündet das nicht mit Scham und versucht das zu vertuschen, das macht er nicht. Dan ini saya kontras dengan worldly wisdom, kontras dengan hikmat duniawi. Und das ist ein Kontrast zu der weltlichen Weisheit. So, kalau saya membaca di dalam ini ya Perjanjian Lama itu di kitab Yesaya. Im Alten Testament, im Buch Jesaja können wir lesen. Nah itu di situ saudara akan membaca ini apa politisi ada di Yerusalem itu mereka sok berhikmat gitu ya dengan hikmat mereka. Dass die Politiker zu der Zeit in Jerusalem mit ihrer eigenen Weisheit versucht hatten. Ya, mereka itu merasa terancam ya dengan bangsa Assyria. Dan akhirnya mereka itu karena khawatir, mereka bukannya bergantung kepada Tuhan, tapi mereka bikin alliance dengan Mesir gitu. Und sie fühlten sich von dem Volk Assyrien bedroht und in ihre Sorge, statt sich an Gott anzulehnen, haben sie eine Allianz mit Ägypten gebildet. Ya, dan justru karena bangsa Israel bikin alliance dengan Mesir, maka ini membuat satu alarm ya untuk Asyur, dan akhirnya Asyur justru yang tadinya itu nggak kepikir, nggak ada niat untuk menyerang, jadi malah menyerang Israel, precisely karena sekarang jadi orang Israel dengan membuat alliance dengan Mesir, jadi provoke Asyur untuk menyerang Israel, dan betul saja akhirnya kerajaan utara itu kolaps kan, kita tahu ya. Und gerade weil Israel diese Allianz mit Ägypten gebildet hatte, war das ein Alarmsignal für Assyrien, die gerade deshalb Israel angegriffen hatte, weil sie provoziert wurden. Und das führte dazu, dass das nördliche Königreich zerstört wurde. Nah inilah ironis ya, justru waktu mereka mau merasa lebih aman,
secure dengan bikin alliance dengan Mesir, malah justru diserang gitu dan akhirnya jatuh gitu. Und das ist ironisch, dass sie sich gerade beschützen wollten und sich deshalb diese Allianz gebildet haben und dass sie gerade deshalb angegriffen wurden und zerstört wurden. Ya, kalau kita di dalam hal ini ya terus berbangga diri dengan hikmat dunia, kita juga akan mengalami nasib yang sama. Auch wir, wenn wir angeben mit der Weisheit der Welt, wird es uns dergleichen ergehen. Kalau kita mengenal kebenaran Allah yang sejati, itu memang ya, memang nggak memenuhi standar ini ya, orang-orang elit dan educated itu. Wenn wir aber die Wahrheit Gottes kennen, sieht es tatsächlich anscheinend so aus, dass es der Standard der Elite und Gebildeten nicht erfüllt. Tapi celakaannya saya, ironisnya mereka yang merasa educated, yang merasa pinter, yang merasa berhikmat di sini ya, sebetulnya sedang menipu diri mereka sendiri. Aber ironischerweise und wehe dem, die sich als gebildet und Elite und weise sehen, weil sie betrügen sie sich selbst. Karena mereka akhirnya nggak bisa mengenal wahyu yang dinyatakan oleh Allah. Denn sie können dann die Offenbarung, die Gott gegeben hat, nicht Jadi kennen. orang-orang yang berbangga diri dengan hikmat manusianya, akhirnya mereka jadi ya nggak bisa ditolong oleh Tuhan. Denn diejenigen, die sich mit der weltlichen Weisheit stolz sind, die können nicht gerettet werden von Gott. Bukan kebetulan di dalam Alkitab ya banyak mengatakan ini ya, blessed are the poor, the meek, the mourning, orang-orang yang miskin, yang lemah lembut ya, yang berduka cita ya, even yang di persecuted gitu. Ini justru yang diberkati oleh Tuhan. Und umgekehrt ist es kein Zufall, dass die Bibel schreibt, selig sind die Armen, die Sanftmütigen, die Trauernden, die Unterdrückten, denn die sind von Gott gesegnet. Ya. Sebaliknya ya, dunia ini menyebut berbahagia mereka yang kaya, ya mereka yang tertawa, mereka yang berkuasa dan sebagainya. Und umgekehrt dazu sagt die Welt, dass gerade die selig sind, die reich sind, die lachend sind, die herrschend sind. Bukan happy sih, yang rich, yang loving, dan yang ya berkuasa yang powerful gitu, boleh powerful. Also herrschend oder mächtig. Silakan. Also die herrschend oder mächtig sind. Jadi saudara melihat di sini kontras ya, saya ini motifnya itu kontras gitu. Also das ist tatsächlich ein großer Kontrast in der Motive. Ya, tanpa kerendahan hati, seseorang itu nggak bisa mengerti bijaksana ilahi. Und ohne Demut kann man Gottes Weisheit nicht erkennen. Ya, problem daripada orang Korintus yang terpecah belah ini kenapa ya? Karena mereka tidak rendah hati. Und das Problem in Korinth, dass sie zerstreut sind, dass sie nicht demütig sind. Problemnya apa sih saya dengan orang-orang yang merasa diri atau menganggap dirinya bijaksana ini ya? Denn was ist denn das Problem von denen, die denken, dass sie weise Karena Tuhan sind? seringkali bekerja di dalam dunia ini, dalam sejarah dunia ini dengan caranya yang seringkali unexpected ya, benar-benar beyond ini ya, human human plans, human considerations, human wisdom. Weil Gott arbeitet in Wege, die unerwartet sind, die über der Weisheit der Menschen und der Pläne der Menschen sind. Sekali lagi Paulus di sini mengatakan bahwa ini ya, pemberitaannya itu kalau dari perspektif hikmat duniawi ya adalah pemberitaan yang bodoh gitu ya, pemberitaan yang dianggap bodoh. Und so sagt Paulus, dass das Wort oder die Botschaft von der Perspektive der Welt eine Dummheit ist oder Torheit. Dan betul saya memang kalau saudara ini ya membaca dalam Alkitab ini ada satu scholar namanya Litvin, dia memberikan observasi. Und so liest man das auch in der Bibel. Ein Forscher Litvin sagt eine Di dalam Beobachtung. Alkitab yang seringkali
dipakai ya seperti euangelizo, keruso, katangelo, martyreo, ya ini istilah-istilah evangelize, keruso itu seringkali dipakai untuk ini ya, to preach gitu, jadi to evangelize, to preach. Also, dass die benutzten Begriffe Evangelico für evangelisieren, Keruzo zu predigen, Martyrio und so weiter. Ya, jadi artinya aja yang penting ya, bukan bahasa aslinya yang penting, nggak terlalu penting itu bahasa aslinya. To evangelize, to preach, dan to witness ya. Also zu evangelisieren, zu predigen und zu bezeugen. Ya, itu bukan rhetorical terms gitu. Dass es keine rhetorischen Begriffe sind. Maksudnya apa, saya? Jadi saya kutip ini ya, Litvin, dia mengatakan seperti ini ya. Kamu terjemahin, jadi saya kutip Litvin. Also ich zitiere also Litvin an der Stelle. No self-respecting orator could have used such verbs to describe his own modus operandi. Jadi nggak ada ya orator yang respected akan menggunakan istilah-istilah ini ya untuk menggambarkan teknik retorika yang tinggi gitu ya, karena ini bukan istilah yang cocok untuk menjelaskan tentang power of rhetoric. Kalimat yang terakhir aja, ini bukan istilah-istilah yang cocok untuk menjelaskan rhetorical power. Also dies sind keine Begriffe, die rhetorische Fertigkeiten oder Nah, Macht with regard to the zeigen. content, ya kalau sudah membaca di situ, ini konten daripada pemberitaan Paulus apa? Ya tentu saja adalah Christ the crucified. Und der Inhalt dieser Botschaft ist Christus, der Gekreuzigte. Christ the crucified itu ada kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Denn in Christus, der Gekreuzigte, liegt die Herrlichkeit Gottes wahrhaftig. Nah ini kan bodoh gitu ya, seperti kayak bodoh kan sebetulnya gitu. Bagaimana dunia bisa menganggap ini sebagai kemuliaan? Ya ada kan kehinaan di sana. Und das ist doch anscheinend dumm, sagt sich die Welt. Wie kann da die Herrlichkeit zu sehen sein, weil das ist doch eine Erniedrigung. Nah, saya mengutip komentari lagi di sini. Jadi dia mengatakan ini ya, such foolishness it reveals that God, not the messengers, is to be credited for saving those who believe that message. Jadi ini memang kan dianggap bodoh ya. Ini kan memang dianggap bodoh oleh dunia. Man sieht das ja also als Dummheit von der Welt aus. Jadi kalau orang itu akhirnya bisa percaya, ya jelas itu bukan karena rhetorical power gitu loh, bukan. Und das zeigt ja gerade, dass wenn jemand doch daran glauben kann, ist es nicht die Tapi ini rhetorische Kraft semata-mata ya karena dahinter, anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. sondern allein Gottes Gnade und Sehingga yang seine dapat kredit itu ya Barmherzigkeit. bukan pemberitaannya, tapi Allah sendiri. Dass nicht der Verkünder die Ehre kriegt, sondern Gott allein. Nah, kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, baik orang Yahudi maupun juga orang Yunani gitu ya, mereka ini jadi apa ya? Ada certain close mind ya, pikiran yang tertutup, yang mereka akhirnya nggak bisa mengerti gitu, nggak bisa menerima karena mereka sudah close system gitu. Und wir sehen hier bei den Griechen und Juden, dass eine gewisse Engstirnigkeit besteht, dass sie das nicht akzeptieren können, Ya, di weil dalam sie in einem ayat yang geschlossenen System sind. ke-23 di situ ya, memberitakan Kristus yang Das sehen wir. disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi itu kebodohan. Wir lesen es in Vers 23, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Kenapa ini stumbling block untuk orang-orang Yahudi? Warum ist es ein Stolperstein für Ya, die karena Juden? mereka mengerti Mesias itu gambarannya itu harus triumfalistik gitu ya, harus triumfalistis di dalam karakternya. Weil das Bild für einen Messias bei ihnen sollte triumphalistisch sein in seinem Charakter. Ya, mereka mengharapkan political messiah yang bisa menghancurkan kerajaan Romawi lalu mengembalikan David the Kingdom yang dulu itu all the past glory of David the Kingdom.
Sie hofften auf einen politischen Messias, der die Römer besiegt und die vergangene Ära der Davids Königreich wiederherstellte. Tapi saudara melihat kemudian, tapi Yesus berakhir di atas kayu salib seperti itu. Dan mana mungkin ini bisa dipercaya sebagai Mesias gitu. Und doch wurde Jesus am Ende gekreuzigt. Wie kann dieser der Messias sein? Nah ini sama seperti kayak keadaan gereja sekarang gitu ya. Gleich ist es auch mit den Kirchen heute. Ya memang di Eropa saudara melihat gedung-gedung gereja yang megah gitu ya. Megah, bangunannya megah. In Europa sehen wir Kirchengebäude, die Ya, tapi großartig sind. Ya itu bukan terutama glory of God bukan ada di sana gitu. Aber Gottes Herrlichkeit ist nicht hauptsächlich darin. Ya, yang disebut glory of God itu adalah waktu orang-orang percaya itu dengan tekun memikul salib mereka masing-masing. Ya, itu glory of God dinyatakan. Denn Gottes Herrlichkeit wird gerade da gezeigt, wo die Gläubigen fleißig ihren Kreuze tragen. Ya, waktu mereka confess the cross of Christ ya sebagai their life's narrative di dalam kehidupan mereka. Nah, itulah kemuliaan Allah dinyatakan gitu. Wenn sie das Kreuz bezeugen als ihre Lebensnarrative, gerade da ist Gottes Herrlichkeit gezeigt. Ya, bukan dengan kemegahan organisasinya atau gedung arsitekturnya dan sebagainya, itu semuanya secondary so ya. Nicht über großartige Organisation oder Architektur, das ist alles zweitrangig. Ya saudara, termasuk di Eropa ya saudara, entah di Berlin, di Hamburg, di München, di Stockholm atau di Bern, di Swiss ya. Ya, kita belum ada gedung gereja ya. Wir sind auch Gemeinden in Europa, in Berlin, Hamburg, Stockholm und in der Schweiz. Wir haben noch kein eigenes Gebäude. Tuhan bukan di situ terutama gitu. Aber das macht nichts, denn Gottes Herrlichkeit ist nicht hauptsächlich darin. Tapi kita jangan tidak memancarkan kemuliaan Kristus yaitu waktu kita yaitu waktu kita confess ya, the cross of Christ as our life's narratives. Aber wenn wir Gottes Herrlichkeit nicht zeigen, indem wir das Kreuz bezeugen als unsere Lebensnarrative. Kalau di dalam jemaat Korintus ya, sudah melihat di sini seperti tadi kita mengatakan ya, wisdom ini kayaknya memang has to do ya, ini memang sepertinya menyangkut sosial status gitu ya. Und in der Gemeinde in Korinth hängt diese Weisheit mit ihrem sozialen Status ab. Tapi Paulus kemudian mengatakan, saudara membaca di ayat ke-26 ya, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Adelige. Ya, bukan nggak ada yang powerful, bukan nggak ada yang noble birth ya. Nicht, dass keiner mächtig ist oder keiner adelig ist. Tapi Paulus mengatakan tidak banyak ya. Aber Paulus sagt, es sind nicht viele davon. Tidak banyak itu ya berarti sedikit ya, sedikit. Also nicht viele bedeutet, dass es nur wenige sind. Yang lebih banyak adalah orang-orang yang powerless ya, orang-orang yang not of noble birth, orang yang ya biasa-biasa saja gitu. Also die meisten sind also machtlos, nicht adelige oder durchschnittlich. Ya inilah bijaksana ilahi ya, tapi Tuhan justru membentuk komunitas yang baru ini ya, dengan ada orang-orang seperti ini gitu. Und das ist gerade Gottes Weisheit und er bildet seine neue Community gerade aus diesen Menschen. Maka kalau kita mengenal teologi salib, kita jangan memuliakan apa yang dimuliakan oleh dunia ini. Und wenn wir die Theologie des Kreuzes kennen, sollen wir nicht das verherrlichen, was die Welt verherrlicht. So kalau saya membaca ini ya di dalam bahasa aslinya itu waktu dibicarakan di sini ya the crucified Christ, the Christ the crucified, itu tensesnya itu di dalam perfect tense ya, ini estauromenon itu di dalam perfect tense. Und in der Originalsprache, wenn man über Christus den Gekreuzigten spricht, spricht Paulus das in Perfektform. Jesus itu remains the crucified one. Das bedeutet, dass Jesus bleibt der Gekreuzigte. Ja,
sekali lagi saya, kenapa nggak membicarakan ini sudah lewat kan dia sudah bangkit, dia tidak lagi disalib gitu ya, dia bangkit. Warum spricht man das nicht an als etwas, was Vergangenheit ist? Denn der ist auferstanden, das war schon vorbei, dass er gestorben ist. Tapi sekali lagi ya, Paulus tidak menyembunyikan salib itu, tidak gitu. Paulus tidak menutupinya dengan berita resurrection, tidak. Aber ich wiederhole, dass Paulus das Kreuz nicht versteckt. Er bedeckt die Botschaft nicht mit der Botschaft der Auferstehung. Ada orang-orang yang katanya Kristen, tapi mereka nggak suka memberitakan tentang penderitaan Kristus, tentang salib Kristus ya. Buat mereka itu seperti kayak, ya sudah lewat kan, yang penting kan Yesus yang sudah bangkit memberikan kesuksesan, ya, prosperous life dan seterusnya. Es gibt Leute, die sich Christen nennen, aber ungern über die Kreuzigung sprechen. Die sagen, Christus ist auferstanden und er gibt uns ein erfolgreiches Leben. Teologi salib ya. Sie verstehen die Theologie des Kreuzes Mereka nicht. menggantinya dengan semacam prosperity theology. Sie ersetzen das mit der Theologie des Wohlstands. Ya, jadi waktu kita mendengarkan berita tentang salib ya. Wenn wir also die Kita Botschaft sendiri des sebagai Kreuzes hören, pendengarnya, ya kita sebagai pendengarnya, kita sendiri ini perlu dipersekutukan dengan Kristus di dalam kerendahannya itu ya, di dalam Niedrigkeitnya gitu, di dalam kematiannya. müssen wir als Hörer vereint werden mit Christus in seiner Niedrigkeit, in seinem Tod. Ya, tanpa ini kita akan kita akan terus berkanjang, bermegah di dalam hikmat duniawi, dan kita nggak akan mengerti apa itu gospel. Ohne dies werden wir uns weiterhin erhöhen in der Weisheit der Welt und wir würden das Evangelium nicht verstehen. Sebaliknya ya, kita yang mendapat kasih karunia Tuhan, kita akan diberikan iman. Umgekehrt sind wir, die Gottes Gnade bekommen haben, den Glauben bekommen. Dan iman ini berarti percaya bahwa berita salib itu benar. Und der Glaube bedeutet zu glauben, dass die Botschaft des Kreuzes wahr ist. Berita salib, saya bilang bukan gospel ya. Berita salib itu benar. Also die Botschaft des Kreuzes wahr ist. Bahwa justru di salib inilah ya, ini kuasa Allah ya dan hikmat Allah ya, God's power and God's wisdom itu diekspresikan. Dass gerade am Kreuz die Macht und Weisheit Gottes zum Ausdruck gebracht Sekali lagi wurde. ya, kita kalau dengan hikmat duniawi kita nggak mungkin bisa menerima ini ya. Yang ada kan Kristus yang tersalib di sana, Kristus yang lemah gitu ya, Kristus yang nggak berdaya. Bagaimana mau menyatakan God's power? In der Weisheit der Welt können wir dieses nicht akzeptieren. Wie kann Christus, der am Kreuz ist so machtlos, Gottes Kraft zeigen? Power itu kalau dalam pikiran dunia ya itu kaisar gitu ya, kaisar Romawi gitu yang punya kuasa militer. Nah itu power gitu. Denn Macht nach dem Weltgedanken ist der römische Kaiser, der tatsächlich Power die politische itu Macht hat. adalah orang yang smart, yang punya banyak knowledge gitu, yang punya banyak degree, itu power gitu. Macht hat jemand, der klug ist, der Wissen hat, der Power itu akademische adalah orang Titel yang hat. punya banyak resources, yang kaya, yang financially itu ada certain freedom itu, financial freedom, itu power gitu. Mächtig sind die, die viele Ressourcen und finanzielle Freiheiten hat. Tetapi ini semua adalah versi dunia. Aber das ist alles die Weltversion davon. Kalau menurut versi Allah ya, God's power itu adalah the cross of Christ. Denn in Gottes Version ist gerade die Macht im Kreuze Christi. Kenapa saya the cross of Christ? Warum ist es so? Karena tidak lain tidak bukan saya, power of God itu adalah the power to love, the power to serve, the power to sacrifice. Denn Gottes Macht ist die Macht zu lieben, die Macht zu dienen, die Macht sich zu opfern. Serve. Ya, bukan power to dominate gitu ya, domineering,
bukan itu saya, bukan power untuk apa itu, apalagi abuse, bully dan sebagainya. Bukan itu bukan power. Nicht die Macht zu dominieren, zu missachten oder Tapi zu sekali lagi mobben, ya, power to love and to serve. sondern die Macht zu lieben und zu dienen. Kalau kita mengerti true power ini ya, yang ada di dalam Tuhan, kita juga akan menjadi orang-orang yang menghidupi again naratif ini, saudara. Und wenn wir diese wahre Macht erkennen, werden wir dieses auch leben als Narrative in unser Leben. Nah, terakhir, saudara, baik orang Jews, baik Gentiles, baik orang Yahudi maupun orang kafir itu mereka ini dipersatukan ya ketika mereka berespons terhadap Injil Kristus yang tersalib itu. Und zuletzt die Juden und die Heiden, die unterschiedlich waren, die wurden vereint, indem sie zum Evangelium antworten und reagieren. Ya, orang Yahudi punya demand-nya sendiri ya, punya ekspektasinya sendiri. Die Juden haben ihre eigenen Erwartungen. Tapi juga the Gentiles, bangsa-bangsa lain yang non-Jews, the Greeks misalnya, juga punya ekspektasi mereka sendiri. Die Heiden, die Nichtjuden, zum Beispiel die Griechen, die haben auch ihre eigenen Erwartungen gehabt. Dan kalau sudah membaca di dalam cerita ini ya, the gospel, itu bukan mengikuti tuntutan dari, maksudnya nggak mengikuti tuntutan dari neither Jews nor Gentiles. Und wie wir hier lesen, folgt das Evangelium nicht die Erwartungen der Juden, auch nicht der Heiden. Di dalam hal ini saya, Injil Yesus Kristus itu bukan ya try to please human, bukan gitu. Kita salah kalau di dalam pemberitaan Injil itu kita mencoba untuk menyenangkan manusia, itu pasti gagal. Hier sehen wir, dass das Evangelium nicht versucht, den Menschen zu entsprechen. Und wenn wir das versuchen beim Evangelisieren, Tapi dann kalau kita versagen wir sungguh-sungguh darin. percaya ya kepada kuasa Kristus yang tersalib itu, Aber wenn wir wahrhaftig an die Macht Christi der Gekreuzigten glauben, kita akan melihat, kita akan mengalami bahkan ya bahwa kita yang berbeda-beda ini ya, yang punya tuntutan yang beraneka ragam, yang maunya sendiri-sendiri, itu bisa dipersatukan di dalam Kristus. werden wir sehen und erleben, dass wir mit den unterschiedlichen Erwartungen vereint werden können in Christus. Bukan cuma Jews and Gentiles, tapi juga kalau di dalam zaman Paulus juga orang budak dan orang merdeka ya. Nicht nur Juden und Heiden, aber zu Zeiten Paulus auch die Sklaven und die Befreiten. Juga termasuk laki-laki dan perempuan. Auch Männer und Atau kalau di Frauen. dalam zaman kita ya, ini again ya perbedaan ras ya, perbedaan suku ya, perbedaan etnik. Oder zu unseren Zeiten die Unterschiede in den Rassen oder Karena apa Völker saya? oder Karena Ethnien. pada saat kita berdiri di hadapan Tuhan, kita ini semua equal ya di dalam hal ini. Gitu. Denn wenn wir vor Gott stehen, sind wir alle gleich. Nah inilah saya bijaksana yang dihadirkan Tuhan di kayu salib. Gitu. Und das ist die Weisheit, die Gott uns im Kreuze bringt. Terakhir saya, whereas di dalam dunia ini, kalau saudara perhatikan itu ada community yang ya mereka ada aturan mainnya. Und der letzte Punkt, in der Welt sehen wir, dass es Gemeinschaften gibt mit ihren eigenen Spielregeln. Ya mereka ya bisa ada persyaratannya gitu ya, bisa ada namanya apa ya, ada requirements yang harus di-fulfill gitu in order to join the club atau komunitas tersebut. Es gibt Anforderungen, die man erfüllen muss, um Teil von einem Club oder einer Community zu Di sein. Singapura saya orang kalau mau join yang namanya club gitu ya, ini club itu wah bayarnya itu 1 tahun mahal saya, itu apa iurannya itu mahal. In Singapur zum Beispiel muss man teuer Gebühren bezahlen, um Teil von einem Club zu sein. Ya, orang yang nggak punya income yang cukup ya susah sih untuk bisa join club itu, nggak mungkin dia nggak bisa fulfill requirements ya.
Wer nicht genug Einkommen hat, der kann nicht teilnehmen, er kann nicht diese Anforderungen Ya, tapi nggak erfüllen. harus model klub seperti itu lah. Saya di mana-mana di dunia ini ada semacam klub-klub, community-community yang punya requirement saya sendiri. Und es muss nicht unbedingt diese sozialen Clubs sein, aber in der ganzen Welt gibt es diese unterschiedlichen Clubs mit Anforderungen. Saudara, gereja itu bukan klub semacam ini, bukan. Aber die Kirche ist nicht so ein Ya, Club. karena Tuhan itu membentuk satu umat yang baru. Unlike ya, tidak seperti worldly clubs atau communities itu. Denn Gott bildet eine neue Gemeinschaft, die anders ist als die der Welt. Ya, whereas di worldly clubs itu orang-orang yang elite of noble birth, yang powerful, ya, yang diterima gitu. In der weltlichen Clubs werden die akzeptiert, die Elite sind, die adelig sind, die mächtig sind. Ya, tetapi di gereja Tuhan justru membentuk ya umatnya itu dari orang-orang yang ya biasa-biasa sederhana seperti saudara dan saya. Aber Gott bildet seine Gemeinde von den normalen, einfachen Menschen wie du und ich. Ya, ini adalah community yang boasting, bukan boasting of human qualities, bukan saya. Ini adalah community yang boasting in the Lord, ya. Kita bermegah di dalam Tuhan. Das ist eine Gemeinde, die nicht angibt in menschlichen Qualitäten, sondern in Gott alleine. Ya, in the Lord. So, harap saya ini again, the narrative of the cross ini sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan jemaat kita, ya. Und so hoffen wir, dass die Narrative des Kreuzes wahrhaftig in unser Leben ist. Lalu kita bisa ya merayakan komunitas baru, the new community yang dibentuk oleh Tuhan. Und dass wir diese neue Gemeinde feiern und leben können. Ya, yang terdiri dari berbagai macam kelompok, berbagai macam social status. Die aus unterschiedlichen Gruppen und sozialen Statuen gebildet Termasuk juga wurde. dengan berbagai macam race, ethnic differences dan sebagainya, backgrounds dan seterusnya. Auch mit unterschiedlichen Hintergründen und Ethnien Tapi gebildet di wurde. dalam Kristus kita semua dipersatukan. Und in Christus sind wir Ya, vereint. Tuhan menolong kita boleh mengerti Kristus, hikmat Allah. Möge Gott uns helfen zu verstehen, Christus, die Weisheit Gottes. Christ, the wisdom of God. Christus, die Weisheit Mari kita masuk dalam Gottes. doa, minta saudara Ignatio untuk menutup di dalam doa. Lass uns beten, ich bete für uns. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die heutige Predigt, die wir gehört haben. Wir danken dir, Herr, dass du zu uns persönlich gesprochen hast. Und wir bitten, Herr, dass du uns hilfst, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, Herr, vereint zu sein in deinem Kreuze, dass wir erkennen, Herr, was deine Weisheit ist und dass wir die Weisheiten der Welten verlassen können. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns diese Einheit gibst in uns und dass wir dieses auch austragen können als lebendiges Zeugnis. So wollen wir das in deinen Händen legen. Im Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen.